السلام عليكم متابعي شان الفيا اكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني للشان يوتيوب نتاعنا الفيا اكاديمي، وزاده تنجموا تزوروا موقعنا الviaacademy.com اللي تلقاو فيه عده تلخيص وتمارين مع الاصلاح من السنوات السابعه الى الباك. اليوم باش نبداو درس جديد اللي هو الدرس اوريجين دو لا ديفيرسيتي جينيتيك، باش نحكيو على البارتي الاولانيه اللي هي فيها لي ميوتاسيون المواجهه للتروازيام سيونس. باش نبداو une petite introduction. Donc, il existe une remarquable diversité au sein du monde vivant et au sein d'espèces. Les individus d'une même espèce ont tout en commun. Les caractères spécifiques, en revanche, ils présentent une diversité génétique importante. Cette diversité a deux origines, soit les mutations, le phénomène qui se manifeste par l'apparition accidentelle de nouveaux phénotypes, soit la reproduction sexuée qui assure le brassage des caractères des parents chez les descendants à travers des générations successives par le biais de la méiose et la fécondation. في الفيديو هذا باش نحكيو على البارتي الاولانيه اللي هي لي ميوتاسيون، باش نفهموا مع بعضنا ايش معناها ميوتاسيون وشنو هي انواعها وكيفاش تصير بالضبط. دونك نبداو. C'est quoi une mutation? C'est un changement brusque de l'information génétique se traduisant généralement par l'apparition d'un nouveau phénotype. Donc, la mutation هي modification، يعني تغيير في الADN نتاعنا، في الشن ADN نتاعنا بالطبيعة باش يتبدل الفينوتيب اللي موجود. Donc, la position d'une mutation est aléatoire، معناها تنجم في أي بلاصة من الشن نتاعنا. Elle peut se produire n'importe où et n'importe quand. Donc, le plus souvent, l'erreur est réparée par des systèmes enzymatiques. Quand elle ne l'est pas, si les modifications n'empêchent pas la survie de la cellule, il apparaît une mutation qui sera transmise si la cellule se divise. Donc, une mutation, c'est une modification accidentelle de la séquence nucléotidique d'un gène. Cette mutation peut être la conséquence d'une erreur survenant de la réplication de l'ADN, mais aussi résulter d'un dommage causé à l'ADN en dehors de la réplication. Donc, الميوتاسيون هي عبارة على خطأ صار في وسط الريبليكاسيون نتاع l'ADN نتاعنا. Donc, باش نتحصلوا على chaîne modifiée. Alors, donc la fréquence des mutations est rare. Chez l'homme, cette fréquence varie entre 10-4 et 10-8 par gène et par génération. Donc هي ياسر نادرة في الحالات نتاع الإنسان. الأغلبية موجودة في les végétaux et peut-être dans les animaux aussi. Alors, باش نتعرفوا les différents types de mutations. عندنا les mutations géniques اللي affectent la séquence de nucléotides au niveau d'un gène. On les appelle gènes mutés ou allèles. Donc la mutation ponctuelle se fait par substitution, soustraction ou addition d'un nucléotide. هذا باش نزيدو نفهمو أكثر. والتيب الثاني اللي هو les mutations chromosomiques اللي هما affectent la structure ou le nombre de chromosomes à l'origine de nouveaux phénotypes ou de nouvelles espèces. Donc soit par perte ou délétion d'une portion de chromosome, ou la répétition d'une même portion chromosomique, ou la présence d'un chromosome supplémentaire, ou la fusion des chromosomes qui assure la réduction de leur nombre. Donc là, on a deux types. Le type الاولاني اللي هو mutation génique اللي هي تصير في الموديفيكاسيون نتاع سيكونس دي نيكليوتيد اللي نتاعنا نتاع ان جين، والا ميوتاسيون كروموزوميك تصير معناها شونجمون في الفورماسيون نتاع الكروموزوم هو بيدو. باش نزيدو نفهموا مع بعضنا اش معناها une mutation génétique. C'est une modification ponctuelle de la séquence d'un gène qui se produit lors de la réplication de l'ADN. Elle consiste en une addition, une délétion ou une soustraction. Donc اش معناه هي تصير اضافه نتاع ان اسيد اميني، والا تصير معناها يصير مونك نتاع ان اسيد اميني كما نشوفوا، والا تصير معناها شونجمون في
في الséquence نتاعنا. Donc elle consiste en addition, une délétion ou soustraction d'une paire de nucléotides ou encore une substitution d'une paire de nucléotides par une autre. Donc mutation ponctuelle conduit à la création d'une nouvelle version de gène appelée allèle. Donc بالطبيعة بعد الموديفيكاسيون اللي صارت لنا نحنا باش نتحصلوا على un nouvel gène. Donc نسميوه allèle. Donc l'expression conduit à un nouveau phénotype. Alors les mutations successives qui affectent le même gène sont à l'origine de plusieurs allèles pour ce gène, d'où la diversité génotypique et phénotypique des individus au sein de l'espèce. ناخذ اكزامبل اخر. التصوير هذه تزيد توضح لنا اكثر. دونك هذايا الشين نتاعنا الاصليه، ومن بعد صارت لنا سبستيتيوشن كيما قاعدين نشوفوا الا كونتر تي، وعندنا هنا ديليسيون يعني تفسخ تفسخ لاسيد اميني جمله واحده، والا انسيرسيون معناها تزيد. B. باش نحكيو على l'imitation chromosomique. Je معناه c'est une modification qui affecte le nombre de chromosomes ou la structure de l'un entre eux. Donc le chromosome يصير زيادة بتاع chromosome وإلا معناها صارت modification في l'emplacement des gènes عليه. Donc c'est une modification qui affecte le nombre de chromosomes كما قلنا ou la structure. Donc la modification de la structure de chromosome peut se faire par inversion d'un fragment de chromosome كما قاعدين نشوفوا لهنا. دونك تقلبوا l'emplacement تاع لي جين نتاعنا على الكروموزوم تقلبوا. Donc سميوها inversion d'un fragment de chromosome autour de centromère ou par la translocation, c'est-à-dire déplacement d'un fragment de chromosome autour de centromère. Donc ou par augmentation de nombre de gènes par duplication. Donc وإلا التيب الثاني اللي هو عندنا duplication، يعني الجين هذاك صارت له duplication معناها تضاعف، يعني عندنا دوبل جين ولا على الكروموزوم. وإلا باش نحكيو على modification de nombre peut résulter d'un remaniement chromosomique par fusion. Donc par fusion يعني ينصهروا les deux gènes اللي موجودين يولي عندنا un seul gène. Elle peut résulter d'une multiplication du nombre de chromosomes par le phénomène de la polyploïdie. Donc هنا باش نحكيو على autre type اللي هو الديليسيون، يعني باش تفسخ الجين نتاعنا جمله واحده من الكروموزوم. هذا type 3. Donc les mutations chromosomiques résultent d'un comportement anormal des chromosomes lors de la formation des cellules sexuelles. وإلا تصير لنا الترانسلوكاسيون وإلا الليزوكروموزوم باش نتحصلوا اللي هي معناها باش يتفسخ عنا الجين جمله واحده على الكروموزوم. Donc هنا باش نحكيو على modification de la structure du gène du chromosome peut se faire par inversion كما قلنا d'un fragment de chromosome autour de centromère ou par la translocation, c'est-à-dire déplacement d'un fragment de chromosome à un autre, ou par augmentation de nombre de gènes par duplication. Donc هذوما les types de mutation chromosomique. طيب باش نحكيو على البروبريتي دي ميوتاسيون. دونك الميوتاسيون نحنا عندها دي بروبريتي. نبداو بالبروبريتي الاولانيه اللي هي غار، معناها حاله نادره. Au niveau d'un gène, la probabilité pour une mutation modifier le message est si faible que moins d'une copie sur 1 million risque de comporter une erreur. Donc la fréquence est نادرة. Donc la fréquence est de l'ordre de 10-6. Donc toutefois ce risque peut être considérablement augmenté par certains facteurs de l'environnement, qui les rayons ionisants, par exemple les rayons ultraviolets, les rayons X, donc la substance chimique qui les colorants. Donc هما ينجموا يأثرون على الفورمation des nucléotides وإلا les chromosomes. Donc on appelle ces facteurs des agents mutagènes. Donc باش نحكيو إنه الموتاسيون peut être réversible. Donc je parle de réversible. Donc une première mutation peut inactiver un gène et une deuxième mutation peut l'activer de nouveau. معناها تنجم تجي عندنا mutation من الأول وما يصيرش activation تاع الجين،
وتنجم تجي ميوتاسيون ثانيه هي تعمل اكتيفاسيون تاع الجين هذاك. Donc, les mutations sont indépendantes. Donc, une mutation affecte un gène, indépendamment des autres. معناها ماهيش تنجم تكون عندنا plus qu'une mutation. كل mutation est indépendante de l'autre. Donc, la mutation peut être héréditaire à l'échelle cellulaire car elle se transmet d'une cellule mère à chacune des deux cellules filles. معناها هي وراثية علاش على خاطر ديجا هما الADN هذاك هو بيدو يتوارثوه les descendants. Donc هذاك علاش نلقاو الميوتاسيون اللي هي héréditaire. Par conséquent, donc chez les organismes à reproduction asexuée, comme les bactéries, elle est transmissible à travers les générations successives. Mais chez les organismes à reproduction sexuée, donc les mutations qui affectent les cellules somatiques, les cellules de la reproduction, ne sont pas transmissibles aux générations suivantes, alors que celles qui affectent les cellules de la lignée germinale sont transmissibles des parents aux descendants. Donc, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا بالكدا les propriétés de mutation. تويكا باش نتعداو لي كونسيكونس باش نشوفوا نحنا تويكا شنو تاثيرها بالضبط وشنو المخلفات نتاع الميوتاسيون وشنو تعطينا بالضبط. دونك باش تعطينا 3 conséquences. Donc les conséquences d'une mutation génique sur la chaîne polypeptidique sont variables. Donc عندنا mutation non sens نسميوها. Donc هنا باش يصير le changement d'un nucléotide provoque le remplacement d'un codon spécifiant un acide aminé par un codon stop. Donc cela entraîne la production d'une protéine tronquée. بالنسبة للtype الثاني عندنا نسميوه mutation faux sens. Donc cette mutation ponctuelle se traduit par le remplacement d'un nucléotide par un autre. Donc هنا باش يصير remplacement complètement d'un nucléotide par un autre. Dans certains cas, cette modification entraîne une modification de l'acide aminé. Donc, c'est une modification de l'acide aminé codé, laquelle peut avoir ou non une répercussion sur la fonction de la protéine produite par le gène, dans le cas d'un gène codon, ou sur l'affinité pour un facteur de transcription. Donc, c'est une modification de الجين نتاعنا complètement. دونك هنا ما نعرفوش شنو باش ينجم يعطينا من بعد نجم modification complète تاع الفينوتيب. Donc dans le cas d'une zone promotrice de l'ADN, on parle de mutation de transition lorsqu'il y a substitution d'une base purique à une autre base purique. Donc ou d'une base pyrimédique à une autre base pyrimédique. Donc au contraire, une mutation de transversion est une mutation causée par le remplacement d'une base de l'ADN. Donc هذه نسميوها اللي هي الميوتاسيون فو سونس. دونك هنا لازمنا نركزوا مليح. دونك في الميوتاسيون فو سونس si la substitution d'un codon entraîne le changement d'un seul acide aminé de la chaîne polypeptidique synthétisée. Donc c'est هذه التغيير اللي صار في الشين بوليبيبتيك التغيير نتاع الاسيد اميني هذايا. دونك هو اللي باش يعطينا عنده دي كونسيكونس بلوز او موان امبورطونت سور لاكتيفيتي دو بوليبيبتيد. بالطبيعه باش ياثر على لاكتيفيتي نتاع البوليبيبتيد اللي تحصلنا عليه. دونك باش نحكيو على الميوتاسيون même sens والا نسميوها silencieuse. Ce sont des mutations qui ne modifient pas la séquence. Donc, ما تبدليش في la séquence d'une protéine à cause de la redondance de code génétique. Le nouveau triplet code le même acide aminé que le triplet original, ou parce qu'elle touche une région non codante de l'ADN ou un tronc. Mais cette mutation peut néanmoins avoir de graves conséquences sur le phénotype. Donc, هي silencieuse صحيح. ما بدلتليش من الشين نتاع البوليبيبتيد نتاعي، مي هي تنجم تأثر على الفينوتيب. En fait, le changement d'un seul nucléotide peut changer le site donneur sans pour autant changer la séquence en acide aminé. Donc cela peut donc se traduire
par une délétion entière d'un accent de la séquence peptidique. Donc, une mutation synonyme désigne une mutation silencieuse qui touche un accent sans changer la séquence protéine. Donc, صحيح هي silencieuse وما تمثليش من الشال نتاع البوليبيبتيد نتاعي، مي تنجم تاثر لي على الفينوتيب. هذاك علاش نحنا قلنا تنجم هي تعمل تاثيرات على الفينوتيب اللي باش نتحصلوا عليه في الاخر. مي هذا المفيد هي ما تمثليش الشين البروتيين نتاعنا. اوكي دونك نجموا نفهموا مليح مليح الكونسيكونس هذوما. دونك برون نوت، وزاده ماذا بيا تركزوا مليح مليح في كل كلمه قلتها، باش هكاك كان عندكم دي كيستيون تنجموا تخليوا دي كومونتير، هكاك نجموا نزيدوا نوضحوا لكم اكثر. ميرسي بور فوتر اتونسيون، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا على المتابعه. واستنونا ما تنساوش باش تعملوا طلع على السيت نتاعنا، تلقاوه عده تلخيص وتمارين بالاصلاح. على بروشين ان شاء الله.